أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ्रांस से फ़कीर मोहम्मद मसूदी और स्कॉटलैंड से बेटी रबिया सूरह हाक़ा के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता सबक में भी हमने सूरह हाक़ा तकरीबन निसफ के करीब हमने पढ़ा था। तो आज हम बेटी से पहले पिछला सबक सुनते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अगले सबक की तरफ चलेंगे। तो आइए बावुज़ू होकर दुरूद शरीफ पढ़कर पाक साफ जगह पर बैठकर तावुज़ और तस्मिया के साथ सूरत की तिलावत शुरू करते हैं कुरान पाक के। अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह बेटा जी जी। चलो सुनाइए फिर सूरह हाक़ा को स्टार्ट कीजिए शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हाक़्क़ा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। दरवाजा और बनाएं। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, इस तरह पढ़िए। الحاقة ما الحاقة जी وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. طا निकालें। بالطاغية। وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء
حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية. साफ करें. فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ये आखिरी आयत को फिर पढ़े. कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. इतना ही था. जी चलो आगे नया सबक पढ़ते हैं. हम पढ़ेंगे तकरीबन ये 1 2 3 4 5 आयात. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिह. जी. وأما من أوتي كتابه بشماله 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 وأما من أوتي كتابه بشماله. मन के ऊपर कलकला नहीं करें. नून में आवाज देखें किस तरह करनी है. वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिह. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه अब मिलाएं आप पूरी आयत पढ़ें वो अम्मा وأما मन من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه वलम देखें मीम में आवाज स्टॉप करनी है बिल्कुल बंद वलम अदरी मा हिसाबिया ولم أدر ما حسابيه वलम अदरी मा हिसाबिया ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية 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 अन्य के ऊपर गुन्ना भी है ना फिर पढ़िए ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية अब इन दोनों आयतों को इकट्ठा पढ़े तो मालियह की जो हा है ना और अगली हलाका की हा इन दोनों को एक करके पढ़ना है देखो कैसे मा अगना अन्नी मालियह हलक अन्नी सुल्तानियह ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية अब सारा सबक सुनाए ऊपर देखकर وأما
كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुनाया है आपने। ये जो आज का नया सबक आपने पढ़ा है, आयत नंबर 25, 26, 27, 28 और 29, खूब अच्छी तरह याद कीजिए, लहजे के साथ, तलफ़ुज़ के साथ, गुन और मद्दों के साथ, और पीछे सूरह मुल्क और सूरह कलम को भी याद करके अपनी मामा को या अब्बू को सुनाना है। अच्छा, ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपका हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आपके लेसन का वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ हम हाजिर होंगे। बेटी और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।